Sulaiman. وأحسن الخلافة عليهم واعلم أن هذا الأمر لو بقي لغيرك لم يصل إليك وهو صائد إلى غيرك وكذا الدنيا تنتقل بأهلها واحدا بعد واحد فمنهم من تزود زادا نفعه ومنهم من خسر دنياه وآخرته وإني أحسبك يا هارون ممن خسر دنياه وآخرته فإياك أن تكتب إلي كتابا بعد هذا فلا أجيبك عنه والسلام. Barakah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dikatakan al-umara'u arba'atun. Umara atau pejabat itu ada 4 macam. Amirun qawi, pejabat atau amir yang dikatakan qawi, kuat. Bagaimana ciri-cirinya? Dhalafa nafsahu umalah, mencegah dirinya untuk tidak melakukan kezaliman, kesalahan, begitu juga pejabat-pejabatnya. Tidak diberi kesempatan untuk memanfaatkan jabatan untuk kepentingan. Amir atau umara yang demikian ini, wadzalika kal mujahid fi sabilillah. Mereka setiap saatnya seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Yadullahi basitatun alaihi birrahmah. Allah selalu mengucurkan rahmat kepada pemimpin imam yang demikian ini. Masya Allah. Ini adalah pemimpin yang dikatakan oleh Nabi, la yaumun min imamin adil afdalu min ibadati sittina sanah. Sehari daripada pemimpin yang adil itu lebih utama daripada beribadah selama 60 tahun sehari. Nah kalau 10 hari sudah 600 tahun itu. Bagaimana kalau dalam 5 tahun dia melakukan keadilan? Wah, hebat itu. Yang kedua, wa amirun fihi dha'fun. Ada amir yang di situ ada kelemahan. Tidak seperti yang pertama, ini amir qawi. Dhalafa nafsahu, dia mencegah dirinya untuk mengambil manfaat. Walaupun dia menjadi pejabat utama, tapi dia tidak mau melakukan hal yang untuk kepentingan dirinya. Wa arta'a ummalahu, tapi dia membuat senang, membuat kebahagiaan, keberuntungan bagi pegawai-pegawainya dalam jabatannya. Lidha'fihi, ya karena memang dia lemah. Karena ada kelemahan. Fahuwa ala syafa halakin. Ini adalah berbahaya. Kenapa? Karena dia tadi itu tidak bisa tegas terhadap bawahannya. Dirinya enggak melakukan, tapi bawahannya masih bisa melakukan. Ketidaktegasannya tadi itu, ini dalam bahaya. Jadi pemimpin dirinya adil dan bawahannya adil, itu qawi. Dirinya adil, bawahannya masih melakukan ketidakadilan. Ini ala syafa halak, bahaya, khotor. Kenapa? Banyak tuntutannya juga karena dia pemimpin utamanya. Tapi saya tidak melakukan. Bawahan saya, karena itu pemimpin harus mengkoreksi, mengontrol daripada bawahannya. Kesalahan bawahannya akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Kecuali Allah merahmati dia. Yang ketiga,
amirun dhalafa ummalahu wa arta'a nafsah. Umara atau pejabat yang dia tadi itu bersikap tegas kepada bawahannya, nggak ada satupun yang boleh melakukan kezaliman, tapi dirinya melakukan untuk pribadi. Fadzalikal hatamah, ini yang disebut hatamah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, syarru ai al-hatamah, sejelek-jelek pejabat itu al-hatamah. Maksudnya apa al-hatamah? Wal halik wahdah, dia yang celaka masuk neraka, bawahannya selamat. Nggak boleh korupsi, korupsi akan disikapi dengan tegas, tapi dirinya koruptor besar. Yang keempat, wa amirun dhalafa wa amirun arta'a nafsahu wa ummalah, pejabat yang dia tadi itu melakukan kesalahan kepada dirinya dan juga bawahannya, mulai nomor 1 sampai nomor 1000, mulai presiden sampai RT koruptor. Dan itu memang sudah dilakukan satu hal yang biasa bagi mereka. Maka halaku jami'an, semuanya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam menerima jabatan itu ada 3 macam orang. Pertama, yakin dia adil, maka silakan monggo. Anda kalau jadi pejabat utama akan bisa dirasakan keadilannya oleh rakyat dan akan makmur rakyat. Kedua, ragu akan keadilannya, apa mampu saya? Ragu akan atas kemampuannya, apa mampu saya? Jangan maju. Kenapa? Bahaya itu, karena kamu belum yakin. Kira-kira kalau ada orang, apa bisa saya nyetir ya? Kemudian maju, itu bahaya berarti. Apa bisa saya menyetir mobil ya? Itu bahaya itu. Yang ketiga, yakin tidak mampu. Haram itu hukumnya itu, nggak boleh, dilarang itu. Ini nggak bisa, nggak mampu, rebutan lagi. Ini bahaya orang yang demikian ini. Apalagi dengan menyediakan dana miliaran, terus gimana cara mengembalikan? Itu hati-hati. Ya? Innakum latahrisuna al-imarah wa innaha satakunu nadabatan yaumal qiyamah. Kamu ambisi untuk meraih jabatan, padahal jabatan itu akan melahirkan penyesalan besar di hari kiamat. Bisa dibayangkan, seluruh kota akan nuntut dia, seluruh provinsi akan nuntut dia, seluruh negeri akan nuntut dia. Wallah, bisa dibayangkan. Karena itu jangan main-main ini urusannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap pejabat harus dia tadi itu bertanggung jawab atas jabatannya nanti di hari kiamat. Masya Allah. Diceritakan bahwa di tongkatnya Nabi Musa ada 4 catatan. Dan itu semuanya adalah peringatan. Yang pertama, al-imam alladzi lam ya'dil fi ra'iyatihi fahuwa wa fir'aunu sawa. Pejabat yang tidak adil terhadap rakyatnya, dia dan Fir'aun sama. Ini satu golongan nanti di hari kiamat. Yang kedua,
Al-alim alladzi lam ya'mal bi'ilmihi fahuwa wa bal'am sawa. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia dan Bal'am bin Ba'ura adalah sama. Yang ketiga, bukan, fahuwa wa iblis sawa. Al-alim alladzi lam ya'mal bi'ilmi fahuwa wa iblis sawa. Wa Bal'am wa iblis. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia dan iblis sama. Kenapa? Iblis itu diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam. Sudah ibadah kepada Allah 80.000 tahun, kumpulnya sama malaikat dan dikasih ilmu. Tapi ketika diperintahkan dia tadi itu sujud hormat kepada Nabi Adam, sombong, menolak. Padahal tahu itu perintah Tuhannya. Begitulah orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Diperintahkan tawadu, hormat dan menerima yang hak, dia nggak mau. Dia memperalat ilmunya untuk kebatilan. Dia tidak memilih yang hak tapi memilih kebatilan, sama dengan iblis. Wal ghani, yang ketiga, alladzi lam yunfik malahu fi sabilillah fahuwa waqarun sawa. Orang yang kaya yang tidak menginfakkan hartanya untuk sabilillah, maka dia dan Qarun sama. Wal faqir idza lam yasbir ala mabtalahu Allah alaih, ala mabtalahu Allah fahuwa wal kalbu sawa. Orang fakir yang tidak mau sabar dan ridha terhadap ujian Allah, dia dan anjing sama. Karena itu empat hal ini jangan terjadi pada siapapun di antara kita. Kalau kamu jadi pejabat yang adil, biar nggak kumpul sama Fir'aun. Kalau jadi orang yang alim, hukum dengan hukum Allah. Jangan kamu tidak menghukum dengan hukum Allah, maka kamu akan sama dengan iblis, menjadi penyesat umat. Iblis menyesatkan umat, maka alim yang tidak menghukum dengan hukum Allah tidak sebenarnya sama dengan iblis penyesat umat. Yang kaya tapi tidak mengeluarkan hartanya untuk yang diridhoi oleh Allah, untuk membela agama Allah, tapi untuk berpoya-poya atau tidak mengeluarkan sama sekali, maka dia dan Qarun sama. Kaya tapi celaka karena kekayaannya. Yang fakir tapi dia tidak sabar, fakir main judi lagi, fakir minum khamar lagi, tidak sabar, tidak justru dikasih kesempatan, alhamdulillah aku tidak disibukkan dengan dunia, aku akan perkaya dengan banyak sholawat, dengan banyak sholat, dengan banyak zikir, dengan banyak menghatamkan Al-Quran, maka dia orang beruntung sebenarnya. Enggak sabar dengan itu semuanya, maka dia dan anjing sama. Coba bisa dibayangkan makna firman Allah, "Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira." Nanti dari kiamat manusia akan mendapatkan kitab laporan amalnya. Apapun yang diamalkan, kapanpun diamalkan akan tercatat ada di situ dan kamu dikasih ingat. Dikatakan bahwa oleh ulama yang dimaksud shaghirah, mereka akan ketika membaca kitab itu menyatakan ini kitab apa? Tidak ada amalan kecil atau besar kecuali di situ tercatat. Dikatakan as-shaghirah wa tabassum. Iya tabassum. Yang dimaksud amalan kecil itu adalah senyum. Wal kabira ad-dhihik. Yang dimaksud amalan besar adalah ad-dhihik. Tertawa. Maksudnya ada orang ketemu dengan orang muslim, dia senyum,
karena senang ketemu dengan saudaranya muslim. Senyumannya dicatat, senyum karena senang dengan orang muslim. Jam sekian hari ini, bulan ini, di tempat ini. Ada orang senyum karena dia tadi itu menghina orang muslim. Dia sakit. Seakan-akan dia senang dengan musibah mendapatkan muslim. Dicatat nanti senyuman karena dia senang dengan musibah yang menimpa orang muslim. Jam sekian di tempat ini, bulan ini, tahun ini. Yang kedua, yang kabirah tertawa. Tertawa karena dia bangga dengan saudara muslim yang sukses. Masya Allah, alhamdulillah, dia senang. Mubarakin, mubarakin. Kalau ada yang kawin, mubarakin, mubarakin. Dia tertawa. Hah? Maka itu termasuk pahala besar. Ada lagi tertawa karena maksiat. Minum khamr sambil tertawa, joget sambil tertawa, lupa kepada Allah, maka kabirah. Ini baru tertawanya. Wakif kedoliman. Wakif fitnaan. Bagaimana itu semuanya, saudara? Apa kira-kira isi buku catatan amalnya kita selama ini? Karena itu jangan main-main. Ketika Allah berikan kamu amanat hidup, gunakan untuk ibadah, amanat ilmu, amalkan ilmu kamu, amanat jabatan, gunakan untuk memperhatikan rakyat, amanat, maka sesungguhnya amanat itu akan dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanat itu Allah Rabbul Alamin. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya Allah. فخذ على التحقيق هدية الصديق ركيكة المباني وهية الأركان فيها عيوب جمة والظاهرة للأمة كالزحف والتكرير واللحن والتقصير فاعذر أخي عذرا واستر أخي سترا فهي من المعيب إلا لدى حبيبي عسى لها قبول وعلمها معمول ناظمها فقير وذنبه كثير والقلب منه قاسي وفاسد وناسي يا صادق الأخوة أمن له بدعواه يبلغ بها مناه في ذه وفي أخراه ويصلح الإله له جميع أعضاه عساه يغفر له خطاه يا رب يا كريم يا حي يا قيوم يا من بنا رحيم وفضله عميم يا سامع الدعاء ورافع السماء يا ذا العطاء الهتان والجود والإحسان أصلح لنا السريرا ونور البصيرا وأصلح القلوب واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وأعطنا المحبوب واكشف الكروب
واكفنا المرهوبا أحسن كما أحسنت واستر كما سترت وزد كما قد زدت وجد كما قد جدت أتمم بما أنعمت وما به مننت واحفظ لما أكرمت به وما عرفت واختم لنا بالحسنى يا رب واعف عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا نقول باللسان ما ليس في الجنان ونظهر الإحسان ونخفي البهتان نأمر بما لا نعمل ونأتي ما لا نجهل إحساننا مساوي وصدقنا دعاوي نرائي للخلائق وللورى ننافق يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسله كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومن كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القتل أنثى وذكر. رب وفقنا وفقهم لما ترتضي
فعلا كرما وارزق كل وأخلاء يا علماء نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واوضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس وعلى الآل الكرام وعلى الصحابة وسلم اللهم اهدنا ولا تولنا وليا ولا تجعلنا ممن خالف وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله على سيدنا محمد الفاتح رسول الله محمد عبد الله سمتنا الرحباء وأخواننا من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم يعني أهل بدر رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسن الدين ثم لازم يجر الله أحمد بن سعود السيد العظم الفقه المقدم جميع ساداتنا الأبي علي محمد مريد الروح السقاف وأسر بقى السكرام وعلى شاب بن قد بالملأ وأسر أكبر مرمى حضر عربنا ونحن بخ ويشون ويسار وعجزنا بأنفاس سمار بنا وحداد ثم نقول بربنا شعب قد جانا بشهادة عائمة مسلمين وصحابة هذا الدماء الحبيب علي بن محمد بن حسين الحوشي أولي وصلاح البلدة المصاب الحضر المقام الحبيب جعفر نسقى السيد الورازي وأسلام فريمة ومشهر بور كرامة ومشهر كبب بن دين ومشهر ذيك التوحيد ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا والدينا وليكم وواتنا ووالدكم ووالد المسلمين أن الله غشر المغفرة وبركاتهم وأسرار منوارهم وأن الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم من جميع البلية والعاهد والأمراض والسلام في دار المحل ما ظهر من بطن واحد الذنوب والسرعية وفرج الكروب والسرعية القلوب كل الحج المطلوب جل حبيب الهوج وأن الله سبحانه وتعالى يتقبل أعمالنا الصالحات ويعمل الذنوب والسيئات ويصلح لنا البن والبنات جيسنا محمد سادات واكتبنا وإياكم المتحابين في الله وانتجنا السنة المتعلمين إلى منزل السلام وإياكم كمال المحبة والمتابعة الرسول الظاهر وبطنا وعلى هدي يكتب صالحا ومسافا الآباء ومن هو الصالحون ومن هو صاحب الوقت وإمام زمان في هذه الساعة والمناسبة نويناها وقصر السلام وضربناها وإلى حضرة النبي محمد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم آمين آمين